କୋଡ଼ିଏ ଦିଅନି नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमता छंदी मु भला अछि मु होची लक्ष्मी याद करी आज मु आछि यात्रा झामुकु मु यात्रा देखिया को आछि झामुकु ग्रामीण चूड़ी किनी साइलेनी देखी देखी तम चूड़ी देखा तम चूड़ी देखी चूड़ी हैदी हां रेडी आ कुआ जिया एबे टिके खेलिया उजिया हो चलो यार रही जा बहु आसुंदी गौराऊ यार बोलू या बोलू ग्रामुंडे यात्रा होची महोत्सव होची दोली रे बसिया को मत भारी डर लगे भारी भय लगे दोली रे बसिया को मु आजी बड़ डोल रे बसिनी छोटा डोल रे बसिची काहे कि ना बड़ डोल रे बसले मु मुंडा पड़ेबा आ आपण माने पड़ीबे सहित पे मु आजी छोटा डोल रे बसिची आपण भी बसिबे अबे को जा एबे खाइबा पीबा हाँ चलो कौन हम हाँ कलर हाँ हाँ से दरकार था तुम नवा आस बहु कौन देख देख लेजर लाइट गोटा कौन हो जानी हौ चलो सेठ जा बुक ले
କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖ ତୁ ପଚାର। କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଚୁଡ଼ି କିଣିଥିଲେ ଏବେ ଏଇଟା କିଣିଛନ୍ତି ନିଅ କହି ଦେଇଦିଅ ତୁ କିଣିଲୁ ବୋଉ କିଣିବନି ସେଇଆ ବୋଉ କିଣୁଛି ବୋଉ କିଣିଲା ରାମ୍ପୁଡ଼ା ତୁ କିଣିଲୁ ତୁ ଇଏ ହୁଏ ଆସ चल चल नहीं यहाँ पर चला କଣ ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇବୁ 10 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଉ ସେ ଖାଇବଲ ଦିଅ କୋଉ ଫ୍ଲେଭର ଖାଇବୁ ଦିଅ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଗୋଲା ଖାଇସାରିଲାଣି ଚୁଡ଼ି କିଣି ସାରିଲାଣି ହଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଇ ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବୋଉ ସେଠି ଆଗରେ ଗଲେ ବୋଉ ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଲେ ୟାକୁ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ହଁ ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଭାଇ ନା ସ୍କୁଟିରେ ଆଗରୁ ଆସନ୍ତା ଆଜି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଗଲା ହେଲାନି बुलिलु गोला खाइलु यात्रा देखिलु बढिया मजा लागिल आ खेलिलु बुलिलु देखिलु
ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ନମସ୍କାର।